చెన్నూరు నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి దంపతులు యువ నాయకులు వంశీకృష్ణ క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి సత్యనారాయణ వ్రతం జరిపించిన వివేక్ వెంకటస్వామి దంపతులు యువ నాయకులు వంశీకృష్ణ కార్యాలయంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు. एमारस्य सूर्यगोत्रोस्य अंशेक्षरावरेस्य द्रव्यनाम्यः रोष्मीनामदेवस्य प्रपूर्णाविश्यान्तिर्नो ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गजेन्द्रहारं जम ब्रह्मयादेवास्ताब्दं उतस्तवा देवदेवताप्ति भवेत् नारिकेल महाफलं समर्पयामि पुष्पान्नारिकेल साक्षोदकं श्रीये दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं ज्योतिर्नारायण दीपेन दीपाभ्यादि पुण्यमोस्तुते दीपराजर्मा नमस्कारपयामि दीपं कलिग्रहितुं दापृथि लक्ष्मी धर्मनित्यं पापान कुरुदुर्गुण पापं कुलपारदोलि पावित्रमे दीपराजर्मा नमस्कारां समर्पयामि वेद शास्त्र पुराण शोभित श्रीकर शिव पार्वतीश्वर मंगलम गणनायका मंगलम शुभदायका मंगलम गणनायका कर्पूरगौरं प्रणामदानं संसारनामं वेदधारं पुरावनं वयायते नमोवामि वेदमावि मण्डारमालां प्रतारकारै कपालमालां कृशेखराय दिव्याम्बराय तिरुमराय विश्वाय शिवाय कर्पूरमङ्गलहारं कदीनाय दीपं दर्शयामि मन्त्रपुष्पं मण्डलां रोजमण्डलप्राजमानवशं सुजिस्पदं जन्मदे सुगन्धविग्रहं सुन्दरेण सहस्रदेवं शङ्करस्य दीर्घायतां चन्द्रशेखरहुनावतीतरं नीलकण्ठधवपादसेवनं सम्भवन्तु मम जन्मनि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहृतवाभ्यां नमः श्रीवृन्दराभ्यां नमः श्रीवृन्दराभ्यां नमः औन्दरीवसिद्धाभ्यां नमः स्वाहा वैश्वानराभ्यां नमः देवराभ्यो नमः कर्माङ्गदेवताभ्यो नमः इष्टदेवान् नमस्कारः पार्वतीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सॉरी ब्राह्मणेभ्यो लक्ष्मी नमस्कारः చేయండి అందరికీ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम प्राणायामे वियोगः प्राणायामे वियोगः अंगुलिया आनो पृथ्वी पूजा किं कर्म करिष्ये पृथ्वी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि पृथ्वी नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि रङ्गफलचाराधनं च करिष्ये तत्र वैष्णवप्या कलहस्य पुरो ब्रह्मदेवात्मा स्वाहा नमस्कारां समर्पयामि नमस्करोमि देवमात्मानं प्रोक्षा पुरयाव्यानि सम्प्रोक्षा तरङ्गानं अभितयं भूलयारक्षणो वासं यो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलं यशोरामरूपाभ्यां जानेमि महाकाय महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वमङ्गला सर्वमङ्गलायामि ध्यानमुपयामि आवाहनमुपयामि 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 गौरी गर्भसमुद्भवः आवाहनमुपयामि आवाहनार्थं शरणामि